मिस यूनिवर्स डॉक्टर पारोमी गोस्वामी दुर्गापुर के इंडस्ट्रियल एरिया में पहली बार प्रोफेशनल मॉडलिंग ट्रेनिंग का एक नया क्षितिज खोलने जा रही है। उनकी पहल के तहत PAGA यानी कि पारोमी एक्टिंग एंड ग्रूमिंग एकेडमी शुरू होने जा रही है, जो कि शहर के उभरते टैलेंट के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी। इस एकेडमी का मुख्य लक्ष्य सिर्फ मॉडलिंग सिखाना ही नहीं, बल्कि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाना भी है। यहाँ 2 साल की उम्र से भी सभी उम्र के लोगों, पुरुषों और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। एंटरप्रेन्योर ने कहा कि ये ट्रेनिंग मामूली कीमत पर दी जाएगी। रैंप वॉक के अलावा एकेडमी फिजिकल एक्सरसाइज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्टिंग स्किल्स, ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन पर फोकस करेगी। दूसरे शब्दों में डॉक्टर पारोमी गोस्वामी खुद को हर तरह से डेवलप करने के लिए एक पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है। इस संबंध में उन्होंने अपनी बातें रखी। क्योंकि दुर्गापुर में लंबे समय से ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर की कमी थी, इसलिए इस नई पहल ने शहर के युवाओं में पहले ही दिलचस्पी का माहौल बना दिया है। আপনারা সবাই পরিচিত। আমার উনি হচ্ছেন বাবা, আর ইনি হচ্ছেন আমার কাকা, আমার নিজের কাকু সমেশ রায়, যিনি খুব বড় একজন অ্যাস্ট্রোলজার অ্যান্ড বাস্তু বিষয়ক। আমার এই লাইফে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে আমার কাকুর প্রচুর হাত, আমাকে সব দিক থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তো আমার জীবনে এই দুটো মানুষ দিনে পয়লা বৈশাখের দিনে কি করলেন আজকে? আজকে এই শুভ দিনে আমার একটা নতুন উদ্যোগ, সবাই দেখতে পাচ্ছেন পেছনেই আছে পারোমি একাডেমি অফ গ্রুমিং অ্যান্ড আর্টস। আমার এটা একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি এত কিছু শিখে এসেছি, আর আমি দুর্গাপুরকে একটু রিপ্রেজেন্টেট করতে চাইছি একটা সুন্দর সুষ্ঠু মডেলিং ক্লাস দিয়ে। আমি চাই যে আমি যে জিনিসগুলো শিখে এসেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে গিয়ে সেটা যেন আমার বাচ্চারা পায়। ন্যাশনাল গোল্ডেন আইকনের আমি ফার্স্ট 2025-এ ফার্স্ট শো করি, এবং সেই শোতে সমস্ত বাচ্চারা জানে আমি কীরকম শো তাদেরকে দিতে পেরেছি। তো শুধু শো করালে তো হয় না, বাচ্চাদেরকে আরও অনেক তৈরি করার বাকি আছে, কারণ 4 দিন গ্রুমিং করে কেউ কোনো দিনও কিন্তু মডেল হতে পারে না। তো তাকে ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো শেখাতে হবে। হ্যাঁ, একটা ওয়াক করা শুধু স্টেজে ওয়াক করলে হবে না, তার প্রেজেন্টেশনটাও তাকে শিখতে হবে, কীভাবে কথা বলতে হবে, কীভাবে নিজেকে গ্রুম করে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, কীভাবে নিজেরা সেলফ মেকআপ করবে। আর তার সঙ্গে এক্সারসাইজও আছে, যেখানে এটা আমার এখানে প্রডিউস করা হয়েছে। তাছাড়া আরেকটা নতুন ধামাকা আছে, যেটা হলো শুধুমাত্র এটা মডেলিং স্কুল নয়, এখানে অ্যাক্টিংও শেখানো হবে। এখানে একটা সেশন হবে প্রত্যেকটা ক্লাসের, সেখান থেকে বাচ্চারা কলকাতাতে নানান রকম জায়গায় একটা সুযোগ পাবে। সেটার একটা বিশাল বড় প্রচেষ্টা। শুধু মডেলিং না, এখানে অ্যাক্টিং অ্যান্ড মডেলিং। কত বছর বয়স থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে? এখানে 2 বছর থেকে শুরু হবে, একদম 60 বছর বয়স অবধি বলতে পারেন। এখানে যারা শিক্ষা নেবে, যে ছাত্রছাত্রী, তাদের কী রকম ফিস রেখেছেন? ফিসটা খুব মিনিমাম, একদমই কম, কিন্তু এখন আমি ডিসাইড করতে পারিনি কতটা কি করব। কারণ হচ্ছে হ্যাঁ, মডেলিংয়ের একদমই কম, একদমই মিনিমাম যেটা মানুষ নেবে সেটাই। আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে, তারা জানে একটা রেজিস্ট্রেশন ফিস আছে, সেটাও একদম মিনিমাম, আর মান্থেও যেটা আছে সেটাও একদম মিনিমাম। তো আমি ওটা এখন চিন্তা করছি, এখনও ফিসটা আমি ক্যালকুলেশন করিনি। তাছাড়া যেহেতু অ্যাক্টিং হবে, ওটা আমি মাসে ধরুন 3টে করে ক্লাস দেবো, তো সেটারও একটা ডিসকাস আছে। সেটা কবে থেকে শুরু হচ্ছে এই সেশন? শুরু হবে আমার নেক্সট, আমার বাচ্চাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিই। আমি নিজের জায়গায় এই জন্য এটা করেছি যে বাচ্চারা যদি আমাকে সাপোর্ট করবে, আর আমিও যেন ওদেরকে সাপোর্ট করতে পারি। এই নয় যে সানডে আর স্যাটারডেই ক্লাস হবে, এটা কিন্তু আমার রুল নয়। এখানে আমার সমস্ত বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করব যে কারা কোন টাইমে ফ্রি, কারা কতটা আমাকে টাইম দিতে পারবে, সেই অনুযায়ী আমি ডেটটা বা টাইমটা আমি ফিক্স করব। কি নাম? ডক্টর পারোমি গোস্বামী।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।